औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे कुरान का 12वां सूरा जो है सूरे यूसुफ। इसमें कुल मिला के आयतें 111 हैं और इसे मक्की सूरा कहते हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का के दौर में नाजिल हुई। इस सूरे को कुरान ने खुद एहसान अल क़सस माने सबसे खूबसूरत हिस्सा कहा है और इस सूरे का मकसद सूरे यूसुफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी बयान करता है। इसमें इंसान के लिए सब्र, तक़वा, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा का बहुत बड़ा सबक है। ये कहानी बताती है कि मुश्किल और जुल्म के बावजूद अगर बंदा अल्लाह का सहारा ले तो आखिरत और दुनिया दोनों में इज्जत पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सूरे यूसुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। ये उस किताब की आयतें हैं जो हक वाजे करने वाली है। हमने इसको ऐसा कुरान बनाकर उतारा है जो अरबी जुबान में है ताकि तुम समझ सको। ऐ पैगंबर, हमने तुम पर ये कुरान जो वही के जरिए भेजा है उसके जरिए हम तुम्हें एक बेहतरीन वाक़या सुनाते हैं, जबकि तुम इससे पहले इस वाक़ये से बिल्कुल बेखबर थे। ये उस वक्त की बात है जब यूसुफ ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद को देखा है। मैंने देखा है कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा, अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए कोई साजिश तैयार करे, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और इसी तरह तुम्हारे परवरदिगार तुम्हें नबुवत के लिए मुंतखब करेगा और तुम्हें तमाम बातों का सही मतलब निकालना सिखाएगा, जिसमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दाखिल है। और तुम पर और याकूब की औलाद पर अपनी नेमत उसी तरह पूरी करेगा जैसे उसने इससे पहले तुम्हारे माँ बाप पर और इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक। हकीकत ये है कि जो लोग तुमसे ये वाक़या पूछ रहे हैं उनके लिए यूसुफ और उनके भाइयों के हालात में बड़ी निशानियां हैं। ये उस वक्त का वाक़या है जब यूसुफ के उन सौतेले भाइयों ने आपस में कहा था कि यकीनी तौर पर तुम्हारे वालिद को तुम्हारे मुकाबले में यूसुफ और उसके हकीकी भाइया बिन्यामीन से ज्यादा मोहब्बत है। हालांकि हम उनके लिए एक मजबूत जट्टा बनाने हुए हैं। हमें यकीन है कि तुम्हारे वालिद किसी खुली गलत फहमी में मुब्तला है। अब इसका हाल ये है कि यूसुफ को खत लिख कर डालो या उसे किसी और सरजमीन में फेंकाओ ताकि तुम्हारे वालिद की सारी तवज्जो खालिस तुम्हारे तरफ हो जाए और ये सब करने के बाद भी तौबा करके नेक बन जाओ। उन्हीं में से एक कहने वाले ने कहा, यूसुफ को कत्ल न करो, अलबत्ता अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उसे किसी अंधे कुएं में फेंक आओ ताकि कोई काफिला उसे उठा कर ले जाए। चुनांचे अब भाइयों ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, ये आपको क्या हो गया है कि आप यूसुफ के मामले में हम पर इत्मीनान नहीं करते। हालांकि इसमें कोई शक न होना चाहिए कि हम उसके पक्के खैर ख्वाह हैं। कल आप उसे हमारे साथ तफरीफ के लिए भेज दीजिए ताकि वो खाए पिए और कुछ खेल कूद ले, और यकीन रखिए कि हम उसकी पूरी हिफाजत करेंगे। याकूब ने कहा, तुम उसे ले जाओ तो मुझे उसकी जुदाई का गम होगा और मुझे ये अंदेशा है कि किसी वक्त जब तुम उसकी तरफ से गाफिल हो तो कोई भेड़िया उसे खा जाए। वो बोले, हम एक मजबूत जाते के शक्ल में हैं, अगर फिर भी भेड़िया उसे खा जाए तो हमको बिल्कुल ही गए गुजरे हुए हैं। फिर हुआ ये कि जब वो उनको साथ ले गए और उन्होंने ये तय कर ही रखा था कि उन्हें एक अंधे कुएं में डाल देंगे, चुनंचे डाल भी दिया। तो हमने यूसुफ पर वही भेजी कि एक वक्त आएगा जब तुम इन सब को जतलाओगे कि इन्होंने ये क्या काम किया था, और उस वक्त उन्हें पता भी न होगा कि तुम कौन हो। और रात को वो सब अपने बाप के पास रोते हुए पहुंच गए। कहने लगे, अम्बा जी, यकीन जानिए हम दौड़ने का मुकाबला करने चले गए थे और हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था। इतने में एक भेड़िया उसे खा गया और आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे, चाहे हम
कितनी ही सच्चे हो। और वो यूसुफ की खमीस पर झूठ मूठ का खून भी लगा कर ले आए। उनके वालिद ने कहा, हकीकत ये है कि बल्कि तुम्हारे दिलों ने अपनी तरफ से एक बात बना ली है, अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है, और जो बातें तुम बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकरार है। और दूसरी तरफ जिस जगह उन्होंने यूसुफ को कुएं में डाला था वहाँ एक काफिला आया। काफिले के लोगों ने एक आदमी पानी लेने के लिए भेजा और उसने अपना ढोल कुएं में डाला तो वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर पुकार उठा, लो खुशखबरी सुनो, ये तो एक लड़का है। और काफिले वालों ने उन्हें एक तिजारत का माल समझकर छुपा लिया, और जो कुछ वो कर रहे थे अल्लाह को उसका पूरा पूरा इल्म था। और फिर उन्होंने यूसुफ को बहुत कम कीमत में बेच दिया, जो गिनती के चंद दिरहमों की शक्ल में थी, और उनको यूसुफ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। और मिस्र के जिस आदमी ने उन्हें खरीदा उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको इज्जत से रखना, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें फायदा पहुंचाएगा, या फिर हम इसे बेटा बना लेंगे। इस तरह हमने उस सरजमीन में यूसुफ के कदम जमाए ताकि उन्हें बातों का सही मतलब निकालना सिखाए, और अल्लाह को अपने काम पर पूरा काबू हासिल है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते। और अब यूसुफ अपनी भरपूर जवानी को पहुँचे तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया, और जो लोग नेक काम करते हैं उनको हम इसी तरह बदला देते हैं। और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको वर्गलाने की कोशिश की और सारे दरवाजों को बंद कर दिया और कहने लगी, आ भी जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरे आका है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। सच्ची बात यह है कि जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें फलाह हासिल नहीं होती। उस औरत ने जो वाज़े तौर पर यूसुफ के साथ बुराई का इरादा कर लिया था, और यूसुफ के दिल में भी उस औरत का ख्याल आ चला था, अगर वो अपनी रब की दलील को न देख लेते। हमने ऐसा ही इसलिए किया था कि उनसे बुराई और बेहयाई का रुख फेर दे। बेशक वो हमारे मुंतखब बंदों में से थे। और दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ दौड़े, और इस कश्मकश में उस औरत ने उनके खमीस को पीछे की तरफ से फाड़ डाला। इतने में दोनों ने ही उस औरत के शौहर को दरवाजे पर खड़ा पाया। उस औरत ने फौरन बात बनाने के लिए अपने शौहर से कहा कि जो कोई तुम्हारी बीवी के साथ बुराई का इरादा करे उसकी सजा इसके सिवा और क्या है कि उसे कैद कर दिया जाए या कोई और दर्दनाक सजा दी जाए। यूसुफ ने कहा, ये खुद थी जो मुझे वर्गला रही थी, और उस औरत के खानदान ही में से एक गवाही देने वाला ने ये गवाही दी कि अगर यूसुफ की खमीस सामने की तरफ से फटी हो तो औरत सच कहती है और वो झूठे हैं, और अगर इसकी खमीस पीछे की तरफ से फटी है तो औरत झूठ बोलती है और ये सच्चे हैं। फिर जब शौहर ने देखा कि उन खमीस के पीछे से फटी है तो उसने कहा कि ये तुम औरतों की मक्कारी है, वाक़ई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। यूसुफ, तुम इस बात का कुछ ख्याल न करो, और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफी मांग, यकीनी तौर पर तू ही खताकार थी। और शहर में कुछ औरतें ये बातें करने लगी कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम को वर्गला रही थी, इस नौजवान की मोहब्बत ने उसे फारिफ्ता कर लिया है। हमारे ख्याल में तो यकीनी तौर पर वो खुली गुमराही में मुब्तला है। चुनंचे जब उस यानी अजीज की बीवी ने उन औरतों के मक्कार की ये बात सुनी तो उसने पैगाम भेजकर उन्हें अपने घर बुलवा लिया और उनके लिए एक टकियों वाली नसीहत तैयार की, और उनमें से हर एक के हाथ में एक चाकू दे दिया और यूसुफ से कहा कि जरा बाहर निकलकर उनके सामने आ जाओ। अब जो उन औरतों ने यूसुफ को देखा तो उन्हें हैरत अंगेज हद तक हसीन पाया और उनके हुस्न से महबूब होकर अपने हाथ काट डाले और बोल उठी के हशा लिल्लाह, ये शख्स कोई इंसान नहीं है, एक काबिल तकरीम फरिश्ते के सिवा ये कुछ और नहीं हो सकता।
अजीज की बीवी ने कहा, अब देखो ये है वो शख्स जिसके बारे में तुमने मुझे ताने दिए थे। ये बात वाकई सच है कि मैंने अपना मतलब निकालने के लिए इस पर डोरे डाले, मगर ये बच निकला, और अगर ये मेरे कहने पर अमल नहीं करेगा तो इसे कैद जरूर किया जाएगा और ये जलील होकर रहेगा। यूसुफ ने दुआ की कि ए रब, ये औरतें मुझे जिस काम की दावत दे रही हैं उसके मुकाबले में कैद खाना मुझे ज्यादा पसंद है, और अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया तो मेरा दिल भी इनकी तरफ खींचने लगेगा, और जो लोग जिहालत के काम करते हैं उनमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा। चुनंचे यूसुफ के रब ने उनकी दुआ कबूल की और उन औरतों की चालों से उन्हें महफूज रखना बेशक वही है जो हर बात सुनने वाला, हर चीज जानने वाला है। फिर उन लोगों ने यूसुफ की पाक दामानी की बहुत सी निशानियां देख लेने के बाद भी मुनासिब यही समझ के उन्हें एक मुद्दत तक कैद खाने में भेज दिया, और यूसुफ के साथ 2 और नौजवान कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने एक दिन यूसुफ से कहा कि मैं ख्वाब में अपने आप को देखता हूँ कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैं ख्वाब में यूं देखता हूँ कि मैंने अपने सर पर रोटी उठाई हुई है और परिंदा उसमें से खा रहा है। जरा हमें इसकी ताबीर बताओ, हमें तुम नेक आदमी नजर आते हो। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हें दिया जाता है उसके आने से पहले ही मैं तुम्हें उसकी ताबीर बता दूंगा। ये इल्म मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैं उन लोगों का दीन नहीं मानता हूँ जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और जो आखिरत का इनकार करते हैं, और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और याकूब के दीन की पैरवी की है। हमें ये हक नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी भी चीज को शरीक ठहराए। ये तौहीद का अकीदा हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह के फजल का हिस्सा है, लेकिन अक्सर लोग इस नेमत का शुक्र अदा नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर है या वो एक अल्लाह जिसका इख्तिदार सब पर छाया हुआ है? उसके सिवा जिसकी तुम इबादत करते हो उनकी हकीकत चंद नामों के से ज्यादा नहीं है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रखा लिया है। अल्लाह ने उनके हक में कोई दलील नहीं उतारी। हिकमत अल्लाह के सिवा किसी को हासिल नहीं है। उसी ने ये हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो। यही सीधा सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, अब अपने ख्वाबों की ताबीर सुनो। तुम में से एक का मामला ये है कि वो कैद से आजाद होकर अपने आका को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली दी जाएगी जिसके नतीजे में परिंदे उसके सर को नोच कर खाएंगे। जिस मामले में तुम पूछ रहे थे उसका फैसला इसी तरह हो चुका है, और उन दोनों में से जिसके बारे में उनका गुमान था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने आका से मेरा भी तस्करा कर देना। फिर हुआ ये कि शैतान ने उसको ये बात भुला दी कि वो अपने आका से यूसुफ का तस्करा करता। चुनंचे वो कई बरस कैद खाने में रहे, और चंद साल बाद मिस्र के बादशाह ने अपने दरबारियों से कहा कि मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। नीस 7 खुशी हरे भरे हैं और 7 और है जो सूखी हुई है। ऐ दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मेरे इस ख्वाब का मतलब बताओ। उन्होंने कहा कि ये परेशान किस्म के ख्यालात मालूम होते हैं और हम ख्वाब की ताबीर इल्म से वाकिफ भी नहीं। और उन 2 कैदियों में से जो रिहा हो गया था और उसे एक लंबे अरसे के बाद यूसुफ की बात याद आई थी, उसने कहा कि मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बताए देता हूँ, बस मुझे यूसुफ के पास कैद खाने में भेज दिया जाए। चुनंचे उसने कैद खाने में पहुंचकर यूसुफ से कहा, यूसुफ, ऐ वो शख्स जिसकी हर बात सच्ची होती है, तुम हमें इस ख्वाब का मतलब बताओ कि 7 मोटी ताजी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 खोशे हरे भरे हैं और दूसरे 7 और है जो सूखे हुए हैं। शायद मैं लोगों के पास वापस जाऊं और उन्हें ख्वाब की ताबीर बताऊं ताकि वो भी हकीकत जान ले। यूसुफ ने कहा, तुम 7 साल तक मुसलसल गल्ला
زمین میں اگاؤگے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بھلائیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرو، پھر اس کے بعد تم پر 60 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو کچھ ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے۔ ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی اور وہ اس میں انگور کا شیرہ نچوڑے گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو یعنی یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ جب ان کے پاس ایلچی پہنچا تو یوسف نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، میرا پروردگار ان عورتوں کے مکار سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر ان سے کہا تمہارا کیا قصہ تھا جب تم نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی تھی؟ ان سب عورتوں نے کہا کہ حاشا للہ، ہم کو ان میں ذرا بھی کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب تو حق بات سب پر کھل ہی گئی ہے، میں نے ہی ان کو ورگلانے کی کوشش کی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچے ہیں۔ جب یوسف کو قید خانے میں اس گفتگو کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تاکہ عزیز کو یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے اور میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ جو لوگ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے فریب کو چلنے نہیں دیتا، اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہی رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے کہ اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خلیص اپنا معاون بناؤں گا۔ چنانچہ جب یوسف بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا۔ یوسف نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ اور جب قحط پڑا تو یوسف کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے تو یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچانے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو ان سے کہا کہ آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی اپنے پاس لے کر آنا۔ کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں، اور اگر تم اسے لے کر نہ آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اسے ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا ہے انہی کے کاجاؤں میں رکھ دے، تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لے، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئے۔ چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے کہا ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بن یمین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں، اور یقین رکھیے کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ والد نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے کیا تھا؟ خیر اللہ سب سے بڑھ کر نگہبان ہے۔
اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا ہے، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لے کر آئیں گے۔ اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ والد نے کہا، میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے کر آؤ گے۔ ایلا یہ ہے کہ تم واقع بے بس ہو جاؤ۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ عہد دے دیا تو والد نے کہا، جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹوں، تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی مشیات سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ امن اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کھجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بھائی بولے، اللہ کا قسم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کھجاوے میں سے وہ پیالہ مل گیا وہ خود سزا میں دھر لیا جائے گا۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسا ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلیوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تعبیر کی، اللہ کی یہ مصلحت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اسی سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیا بغیر چھپائے کہ دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دیتے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لے، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چھپ کے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر عہد لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں جو
قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک سے اس وقت تک نہیں ٹالوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جاؤ اپنے والد کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کر لی تھی اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں تھی، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیا، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے تحقیق کر لیجئے، یہ بالکل پکی بات ہے کہ ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب نے یہ سن کر کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ میرے پاس ان سب کو لے آیا، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں صدمے سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھی اور وہ دل ہی دل میں گھٹتے جاتے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنے رنج و غم کی فریاد تم سے نہیں، صرف اللہ سے کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹوں، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیجیے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجیے، یقیناً اللہ اپنی خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ یوسف نے کہا، تمہیں کچھ پتا نہیں کہ تم جہالت میں مبتلا تھے، تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اس پر وہ بول اٹھے، اور کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے۔ یوسف بولے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑا کر رحم کرنے والا ہے۔ میرا یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی، چنانچہ فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے، ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا، میں عنقریب اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیں جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے، اور انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر بیٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا، ابا جان، یہ میرے پرانے خواب کی تعبیر ہے
जिसे मेरे परवरदिगार ने सच कर दिखाया, और उसने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया है कि मुझे कैद खाने से निकाल दिया और आप लोगों को देहात से यहाँ ले आया। हालांकि इससे पहले शैतान ने मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डाल दिया था। हकीकत ये है कि मेरे परवरदिगार जो कुछ चाहता है उसके लिए बड़ी लतीफ तब्दीरें करता है। बेशक वही है जिसका इल्म भी कामिल है, हिकमत भी कामिल। मेरे परवरदिगार, तूने मुझे हुकूमत से भी हिस्सा अता फरमाया और मुझे ताबीरे ख्वाब के इल्म से भी नवाजा। आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा रखवाला है। मुझे इस हालात में दुनिया से उठाना कि मैं तेरा फर्माबरदार हूँ और मुझे नेक लोगों में शामिल करना। ऐ पैगंबर, ये तमाम वाक़िया गैब की खबरों का एक हिस्सा है जो हम तुम्हें वही के जरिए बता रहे हैं, और तुम उस वक्त इन यूसुफ के भाइयों के पास मौजूद नहीं थे जब उन्होंने साजिश करके अपने फैसला पुख्ता कर लिया था कि यूसुफ को कुएं में डाल देंगे। इसके बावजूद अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, चाहे तुम्हारा कैसा ही दिल चाहता हो। हालांकि तुम उनसे ही तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगते। ये तो दुनिया जहान के सब लोगों के लिए बस एक नसीहत का पैगाम है, और आसमानों और जमीन में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर इनका गुजर होता रहता है, मगर ये उनसे मुंह मोड़ जाते हैं। और उनमें से अक्सर लोग ऐसे हैं कि अल्लाह पर ईमान रखते भी हैं तो इस तरह के वो उसके साथ शिर्क भी करते जाते हैं। भला क्या इन लोगों को इस बात का जरा डर नहीं कि अल्लाह के आज़ाब की कोई बला आकर इनको लपेट ले, या इन पर क़यामत अचानक टूट पड़े और इन्हें पहले से एहसास भी न हो। ऐ पैगंबर, कह दो कि ये मेरा रास्ता है, मैं भी पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, और जिन्होंने मेरी पैरवी की है वो भी, और अल्लाह हर किस्म के शिर्क से पाक है, और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अल्लाह के साथ किसी को शिर्क ठहराते हैं। और हमने तुमसे पहले जो रसूल भेजे वो सब मुख्तलिफ बस्तियों में बसे वाले इंसान ही थे जिन पर हम वही भेजते थे। तो क्या इन लोगों ने जमीन में चल फिर कर ये नहीं देखा कि इनसे पहले की कौमों का अंजाम कैसा हुआ, और आखिरत का घर यकीनन उन लोगों के लिए कहीं बेहतर है जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया। क्या फिर भी तुम अक्ल से काम नहीं लेते? पिछले अंबिया के साथ भी यही हुआ कि उनके कौमों पर आजाब आने में कुछ देर लगी, यहाँ तक कि जब पैगंबर लोगों से मायूस हो गए और काफिर लोग ये समझने लगे कि उन्हें झूठी धमकियां दी गई थी, तो उन पैगंबरों के पास हमारी मदद पहुंच गई, यानी काफिरों पर आजाब आया, और जिनको हम चाहते हैं उन्हें बचा लिया गया, और जो लोग मुजरिम होते हैं उनसे हमारे आजाब को तोला नहीं जा सकता। यकीनन उनके वाक़ियात में अक्ल होश रखने वालों के लिए बड़ा इबरत का सामान है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो झूठ मूठ गढ़ ली गई हो, बल्कि इससे पहले जो किताबें आ चुकी है उनकी तस्दीक है और हर बात की वजाहत, और जो लोग ईमान लाए उनके लिए हिदायत और रहमत का सामान।